नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तमाम रोशनी टीवी नाज़रीन को माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज करने से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माह रमजान की आमद का ऐलान, मसाजिद में तरावीह व खुसूसी इबादतों का आगाज। AICC की जानिब से कांग्रेस MLC 3 मार मौलाना को मुअत्तल करने का फैसला लेने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया ऐलान। इंटर इम्तिहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इंतजामात करे, सेल फोन की किसी भी सूरत हाल में इजाज़त ना दे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कलेक्टरान SPs को रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने दी तजावीज़। अंदरून 31 मार्च से पहले LRS दरख्वास्तें दाखिल करे तो 25% रैबिट हासिल होगा। नॉन लेआउट प्लाटों से मुल्लाहिका होने वाले इस मौके से इस्तेफादा हासिल करे, जिला निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। सफाई के कामों को मुसलसल जारी रखे, कामारेड्डी शहर में हैदराबाद रोड व निजाम सागर रोड के इलाकों में सफाई के कामों का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने लिया जायजा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मत मुस्लिमा की मताअसीस जमात नामसाइद हालात में फ़ख्रे मिल्लत सालारे मिल्लत ने दक्कन के मुसलमानों को एक मरकज़ सियासी पर मुत्तहिद किया। निज़ामाबाद में बाज़िमन अहिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 67 साल की तकमील की मसरत में मोहम्मद शकील अहमद मोहम्मद फयाजुद्दीन के हाथों रस्म परचम कुशाई। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माह रमज़ान की आमद का ऐलान, मसाजिद में तरावीह व खुसूसी इबादतों का आगाज़। आज बाद नमाज मगरिब माह रमज़ान की आमद का ऐलान हो चुका है और नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद रमज़ान का चांद देखने का एहतमाम अमल में लाते हुए चांद की तस्दीक की गई। बादअज़ा माह रमज़ान की आमद के साथ ही इसकी तैयारियों का भी आगाज़ अमल में लाया गया है और आज से मसाजिद में नमाज इशा तरावी का आगाज़ किया जा रहा है। हाफिज लायक खान को नायब इमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के ओहदे पर फायज किए जाने पर कांग्रेस सीनियर कायद मोहम्मद मसूद अहमद एजाज की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए की गई इनकी शालपोशी व गुलपोशी। आज बरोज़ हफ्ता बतारीख 1 मार्च 2025 जनाब मोहम्मद मसूद अहमद एजाज साहब कांग्रेस कायद ने खिला रोड पर वाक़े अपने ऑफिस में जनाब हाफिज लायक खान साहब मुद्दा ज़िले की नायब इमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के ओहदे पर फायज किए जाने पर पुरतपाक शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की और हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब दामद बरकातहम इमार अमारात मिल्लत इस्लामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शहर के मोअज़्ज़िज़ कायदीन ने शिरकत की और शालपोशी व गुलपोशी की और हाफिज लायक खान साहब की कारकर्दगियों पर रोशनी डाली, जिनमें काबिल जिक्र जनाब जावेद अकरम साहब कायद कांग्रेस, मौलाना मिर्जा अजमत सईद, शरिया बोर्ड जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, जनाब मुख्तार साहब, जनाब मिर्जा मोइज़ बेग साहब, जनाब अय्यूब साहब, जनाब अहमद साहब साबिका काउंसलर, जनाब शाकिर साहब, जनाब अफसर खान साहब, जनाब सलीम साहब, जनाब मुजीब साहब, जनाब मोहम्मद नवीज साहब, जनाब असद हमदान साहब और दीगर अहबाब शामिल रहे। हाफिज मोहम्मद लईक अहमद खान साहब जो अमारत मिल्लत इस्लामिया के नायब सदर की हैसियत से मुंतखब होने पर आज उनकी तहनीत शालपोशी और गुलपोशी शहर के ज़िम्मेदारों की जानिब से की गई। आज हाफिज लईक को रियासत तेलंगाना के नायब सदर की हैसियत से मुंतखब करने की नायब अमीर मुंतखब करने की वजह यूं ही नहीं है, बल्कि हाफिज मोहम्मद लईक अहमद खान साहब जमीयत उलमा के ज़िले निज़ामाबाद के सदर की हैसियत से काफ़ी अरसे तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और कौम मिल्लत के मसाइल में बहुत ही बढ़ चढ़ कर बेलौस और बिला झिझक
ریاست کے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی پرخلوص مبارکباد۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل کی کویتا کا پیام۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے ریاست تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس مبارک موقع پر میں آپ سب کے لیے نیک خواہشات اور توقعات کا اظہار کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ماہ سیام آپ کی زندگی میں امن، خوشحالی اور روشنی لے آئے۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ ماہ کریم نہ صرف ریاست و ملک بلکہ دنیا بھر میں مزید خیر خواہی، محبت، انسانیت، جذبہ ایثار و قربانی اور خوشیوں کی سوغات کا سبب بنے۔ آپ سب کے روزے، عبادات اور کار خیر قبول ہو۔ ایک بار پھر آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ جو کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے میں بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور میں یہی دعا کروں گی کہ جو بھی ہمارے دعا ہے، جتنا بھی ہمارے یہ پورے ایک مہینہ میں ہمارے دعا ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کے قبول ہو جائے اور سب کو۔ شہر نظام آباد کا قدیم ترین مدرسہ مدینۃ العلوم محلہ اسلامیہ میں 2 طلباء کا تکمیل حفظ۔ مفتی سعید اکبر صاحب نقش بندی کا خطاب۔ دینی مدارس اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہاں بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ ان مدارس کو اس کے طلباء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکریٹری جمیعۃ العلماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد نے کرتے ہوئے حفاظ طلباء، ان کے والدین، انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران و اساتذہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ اس قدیم ادارے کو مزید منظم و مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں نے نظام آباد اپنا فراخ دلانہ تعاون پیش کرے۔ اس موقع پر مفتی سعید اکبر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول بنائیں اور عالمی کورس کی تعلیم کا ارادہ کریں۔ نیز اپنے لباس و پوشاک اور اسلامی تہذیب و تمدن کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اولیاء طلباء سے گزارش کی کہ وہ اپنے حافظ قرآن بچوں سے خود کا قرآن درست کر لے۔ اسی طرح عام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ دینی مدارس کی حفاظت کا سامان فراہم کرے۔ اس اجلاس میں مولانا شیخ اسماعیل عارفی، امام و خطیب موتی مسجد، سید اشرف علی، صدر انتظامی کمیٹی عبداللہ خان، عبدالحفیظ شکیل، جناب انصاری صاحب کے علاوہ دیگر ذمہ داران شریک رہے۔ محمد نجیب الحق نے قرآن پاک کی تلاوت کی، محمد الماس نے حمد پاک اور محمد مشرف و محمد نوید الاسلام نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا۔ الحمدللہ اس ادارے میں 45 طلباء قیام و طعام کے ساتھ زیر تعلیم ہیں، جن کے لیے 3 اساتذہ اکرام ہمہ وقت اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ صدر مدرس حافظ و قاری عبدالحفیظ نے تمام مہمانوں اور شرکاء اجلاس کا شکریہ ادا کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین امت مسلمہ کی متاسس جماعت نامساعد حالت میں فخر ملت سالار ملت نے دکن کے مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی طور پر متحد کیا۔ نظام آباد میں بازیمن احیاء کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 66 سال کی تکمیل کی مسرت میں محمد شکیل احمد فاضل، محمد فیاض الدین کے ہاتھوں رسم پرچم کشائی۔ بازیمن احیاء کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 66 سال کی تکمیل کی مسرت میں صدر ٹاؤن مجلس نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل نے نہرو پارک سرکل اور صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین نے مقامی مجلس آفس واقع احمد پورہ پر رسم پرچم کشائی انجام دی۔ اس تقریب میں سابقہ ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، میر مجاز علی، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، شریک معتمدین اعجاز حسین، محمد اویس احمد، سابقہ کارپوریٹرز مجلس میر ارشاد علی سمیر، ماجد صدیقی، عبدالعلی باغبان، محمد نصیر احمد، محمد ریاض احمد، عبدالغفور مقیم، عبدالسلیم، محمد مستحسین، افسر بیگ، محمد منور علی، سینئر قائدین ایاز احمد، فائن آرٹس ماجد خان، شیخ خلیل احمد، عزیز راہی کے علاوہ ارشد پاشا، پرویز احمد، عمر فاروق، ارشد خان، عبداللطیف، محمد وسیم علی، مشتاق احمد، سراج، سید جنید، حاجی ابتدائی صدور معتقدین، محبان مجلس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر محمد شکیل احمد فاضل نے کہا کہ رکن کے نامساعد حالات میں فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت سنبھالی اور مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پر متحد کرتے ہوئے خوف و ہراس کے ماحول سے باہر نکالا۔ فخر ملت کے شانہ بشانہ سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کو مسلمانوں کی متعزز جماعت بنانے اپنی زندگی صرف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ قوم و ملت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے، تعلیمی اداروں کا قیام اور سیاسی شعور بیداری کے لیے ایوانوں میں نمائندگی سالار ملت کی ناقابل
काबिले फरामोश खिदमात है। इन्होंने कहा कि फ़ख्र मिल्लत और सालार मिल्लत के नक्शे कदम पर चलते हुए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस मुक़न्निना पार्टी, मुल्क के मसलूम मुसलमानों, पिछड़े तबक़ात के मसाइल के हल के लिए ऐवानों में बेबाक क़यादत का मजहर है, जिनकी सियासी दौर अंदेशी और शब व रोज़ अवामी खिदमात के बायस आज मुल्क भर में जमात को अवामी ताईद हासिल हो रही है। इन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि आला तालीम के हुसूल के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात के अलावा मुतअस्सिस जमात से वाबस्ता हो जाए। इस मौके पर मिठाई तकसीम की गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद MIM यूनिट ने नेहरू पार्क और MIM हेड ऑफिस निज़ामाबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रीफाउंडेशन डे का फ्लॉग होस्टिंग किए। ये जो फ्लॉग होस्टिंग 66 सालवा कंप्लीट हुआ और 66वें में हम जश्न मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो मजलिस आपके बीच में है, ये तब लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, जिसकी वजह से आज हम इस मौक़िफ़ में ठहरे हुए हैं। आज हम सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपना नाम छोड़िए और इंशाअल्लाह आगे भी चलते रहेगा ये सफ़र। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 67वीं यौम अहिया के मौके पर आरमूर में सदर मजलिस मोहम्मद ज़हीर अली की सदारत में परचम कुशाई तकरीब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया 66 साला तकमील जश्न तकरीब के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से आरमूर ज़िरात नगर पिरकिट चौराहे पर पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर मजलिस आरमूर व साबिका इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने सहाफ़ियों से मुखातिब किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 67वीं यौम तासीस तकरीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया और एक दूसरे में मिठाई की तकसीम करते हुए खुशियां मनाई गई। इन्होंने कहा कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और कायद मुक़न्निना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुहिब्बान मजलिस को भी मुबारकबाद देता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर 67 साल गुजर चुके हैं। आज आप देखते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कई जमातें आई, मुसलमानों का इस्तेसाल किया गया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 67 सालों से मुसलमानों की, दलितों और गरीबों की आवाज बनकर ऐवान पार्लियामेंट या ऐवान असम्बली और ऐवान बल्दिया हो, आज आवाज बनकर ललकारती है और मुस्लिमों के लिए आवाज उठाती है। कई लोग, कई पार्टियां हैं और मुखालिफिन मजलिस कुछ काम नहीं करते हैं, मजलिस पर सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। मुखालिफिन मजलिस को हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो गरीबों और मजलूमों की मदद करती है, मजलूमों की आवाज है। आज आप देखते हैं जो लोग अपने आप को सेकुलर कहकर हुकूमत में आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BRS या मुखालिफिन मजलिस हो, आज वो लोग अपने मुद्दे से पलट चुके हैं और वादों को फरामोश कर रहे हैं। जब कभी भी मुसलमानों पर जुल्म होता है और मुसलमानों की इबादत गाहों, मदरसों को निशाना बनाया जाता है, कोई नहीं बोलता है। अगर कोई आवाज उठाते हैं तो मेरे और आपके सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी आवाज बुलंद करते हैं और मजलिस के कायदीन बोलते हैं। हालिया दिनों में आरमूर के अतराफ व अकनाफ में भी कई मुजालिम ढाए गए, ईदगाहों और मदरसों पर हमले हुए, लेकिन कोई सियासी जमात का मुस्लिम लीडर सामने नहीं आया और कोई नहीं बोला। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस वो जमात है जो किसी से नहीं डरती, मरकजी व रियासती हुकूमतों से डट कर मुकाबला करती है और अपने मसाइल को हल करवाने की भरपूर कोशिश करती है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के लिए काम कर रही है और आने वाले बल्दिया इंतखाबात में यहाँ पर कई साजिशें की जा रही है, लेकिन मुखालिफिन मजलिस व अपोजिशन जमातों को हम ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आरमूर में मजलिस का रास्ता कोई नहीं रोक सकता और एक से जायद नशिस्तों पर मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। BRS पार्टी या कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी से अगर मुकाबला करेगी तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में बल्दिया इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया जाएगा और अहम रोल अदा किया जाएगा। इन्होंने तमाम मुहिब्बान मजलिस को मुबारकबाद पेश की और इस तकरीब में मोहतमद अब्दुल खालिक, शरीक मोहतमद मोहम्मद जावेद, उबैदुल्लाह, इलियास, निजाम, समीर बलाला, सलमान, माजिद, रिजवान, वहीद, यूनुस व दीगर मौजूद थे। 66वें यौम तासीस के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से परचम कुशाई तकरीब अंजाम दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ मनाई गई और खुशी का इजहार किया गया। सबसे पहले तो मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
اور قائد مخننہ اکبر الدین اویسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور محبان مجلس اتحاد المسلمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج ہندوستان کے اندر 66 سال گزر چکے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہو کر۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کی آزادی کے بعد کئی جماعتیں آئیں، صرف مسلمانوں کا استحصال کیا گیا، دلتوں کا استحصال کیا گیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین 66 سالوں سے مسلمانوں کی، دلتوں کی، غریبوں کی آواز بن کر ایوان پارلیمنٹ ہو یا ایوان اسمبلی ہو یا ایوان بلدیہ ہو، آج آواز بن کر للکارتی ہے۔ صفائی کے کاموں کو مسلسل جاری رکھنے کا کاماریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے کیا اظہار۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے شہر کے حیدرآباد روڈ و نظام ساگر روڈ کے علاقے میں میونسپل عملے کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے جانے والے صفائی پر مبنی پروگرام کا جائزہ لیا۔ شہر میں مسلسل صفائی کے کاموں کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے گندے نالیوں میں جمع کچرے کو علیحدہ کرے اور سڑک کے اطراف و اکناف واقع درختوں کو ہر روز پانی کی سربراہی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں میونسپل کمشنر راجندر ریڈی، سینیٹری انسپکٹر میونسپل عملے نے شرکت کی۔ طلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت پر خصوصی توجہ دینے کا کاماریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے کیا اظہار۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے سوشل ویلفیئر گروکلا اسکول میں شب بستری کرتے ہوئے بروز ہفتہ صبح کے اولین ساعتوں 6 بجے یوگا کرنے والے طلبہ کے ساتھ شرکت کی۔ ان طلبہ کو ہر روز یوگا کے علاوہ مختلف گیمز کھلانے کی تاکید کی۔ بعد ازاں انٹر سال دوم میں زیر تعلیم طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز میں یقینی طور پر شرکت کرے، کیونکہ آن لائن کلاسز طلبہ کے لیے کافی کارآمد ہونے کا اظہار کیا۔ کلکٹر نے IIT میں سیٹ حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں کلکٹر آشیش سنگوان نے بکنور میں صفائی پر مبنی پروگراموں کا جائزہ لیا۔ ہر روز موضع میں واقع کچرے کو جمع کرے اور اس کے علاوہ ہر ایک گھر سے خشک تر کچرے کو علیحدہ جمع کرتے ہوئے اس کچرے کو ڈمپنگ یارڈ کو منتقل کرے، خاص طور پر قومی شاہراہ پر واقع ڈھابا ہوٹل کے پاس کچرے کو علیحدہ کرے۔ کلکٹر نے کہا کہ پرکرتی جنگلات کا جائزہ لیتے ہوئے موسم گرما کے پیش نظر درخت کو پانی کی سربراہی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں تحصیلدار شیوا پرساد، MPDO راج کرن ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ پلاٹوں کو ریگولائز سے متعلق اندرون 31 مارچ سے پہلے درخواستیں داخل کرنے والوں کو حکومت کی جانب سے 25% ریبٹ کی سہولت فراہم کرنے کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے کیا اظہار۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری اے شانتی کماری نے بروز جمعہ صبح پہر LRS موضوع پر کلکٹران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے تحت اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ بعد ازاں کلکٹر، میونسپل کمشنرز و اس سے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ حکومت نے بغیر لے آؤٹ پلاٹوں کو ریگولائز کرنے کے لیے ریبٹ کی سہولت فراہم کرنے کے باعث اس معاملے کی وسیع پیمانے پر تشہیر کرتے ہوئے اہل افراد کو اس سے استفادہ کروائے۔ اندرون 26 اگست 2020 سے پہلے داخل ہونے والے LRS درخواستوں کو ہی ریگولائز کرنے کا موقع فراہم کرے۔ فی الحال حکومت کی جانب سے اس مدت کو برخواست کرنے کے باعث نئے درخواستیں داخل کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا کلکٹر نے اظہار کیا۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری اے شانتی کماری نے LRS کے لیے درخواست دہندگان کو مناسب فراہم کرتے ہوئے ان کے شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ضلع میں واقع نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے علاوہ بودھن، آرمور، بھیمگل میونسپلٹی میں ہیلپ سینٹر کا قیام عمل میں لانے کے لیے میونسپل کمشنر کو ہدایات جاری کی اور اس کے علاوہ ضلع کلکٹریٹ میں واقع کنٹرول روم نمبر 08462220183 پر دفتر میں کام کے دوران ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت انعقاد عمل میں لانے کا ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری شانتی کماری نے کی تاکید۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری شانتی کماری نے اس ماہ کی 5 تاریخ سے شروع ہونے والے انٹر سالانہ امتحانات کے انتظامات پر ضلع کلکٹران، پولیس کمشنرز کے علاوہ SPs کے ساتھ بروز جمعہ صبح پہر ویڈیو کانفرنس کے تحت اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر CS نے کہا کہ پرامن ماحول میں بغیر کسی غلطی و کوتاہی کے بغیر امتحانات کے انعقاد کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ امتحانی مراکز میں کسی بھی صورت میں موبائل فون کی اجازت نہیں رہے گی۔ چیف سپرنٹینڈنٹ، ڈپارٹمنٹل عہدیدار، انویجیلیٹر کے ساتھ مراکز میں تنفی کرنے کے لیے جانے والے عہدیداران سمیت سیل فون استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی۔ وہ ہر ایک کا باریک بینی سے
जिसे तनफी अमल में लाने के बाद ही हॉल में जाने की इजाजत देने का इजहार किया। वो इम्तिहानी मराकज के पास दिफा 144 नाफिजुल अमल करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत कांग्रेस हुकूमत की हुक्मरानी जारी रहने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। हैदराबाद के गांधी भवन में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के सिर्फ 48 घंटे में ही महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की है और खवातीन को खुद रोजगार फराहम करते हुए हौसला अफजाई करने के मकसद के तहत अनकरीब सीएम रेवंत रेड्डी के हाथों मुफ्त सिलाई मशीनों की फराहमी का आगाज अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत इससे तकरीबन 40,000 अफराद को बना परती में अनकरीब फायदा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुफ्त बस के तहत खवातीन को कई करोड़ रुपयों का फायदा हुआ है और गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट बरकी की फराहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि उस वक्त इंदिरा गांधी और आज सोनिया गांधी कांग्रेस हुकूमत की तरफ से खवातीन को सहारा देने का इजहार किया। कांग्रेस एमएलसी तीनमार मलन्ना के मुअत्तली पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तीनमार मलन्ना के मामले में एआईसीसी फैसला लेने का किया इजहार। कांग्रेस एमएलसी तीनमार मलन्ना के मुअत्तली पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तीनमार मलन्ना के मामले में एआईसीसी की जानिब से फैसला लेने का इजहार किया। राहुल गांधी के अहकामात के मुताबिक तीनमार मलन्ना को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी की सरगर्मियों के खिलाफ काम करने वालों के लिए ये एक इंतबाह होने का इन्होंने इजहार किया। वो मुस्तकबिल में कोई भी पार्टी लाइन को उबूर करे तो यकीनी तौर पर कार्रवाई करने का महेश कुमार गौड़ ने इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि तीनमार मलन्ना को मुअत्तल करते हुए कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन कमेटी की जानिब से मकतूब जारी किया गया है, जिसके तहत 5 फरवरी को तीनमार मलन्ना को शोकेस नोटिस भी जारी की गई। कमेटी ने मलन्ना से पार्टी मुखालिफ इक़दामात के बारे में वजाहत तलब किया। క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు కఠినంగా ఉంటాయనే మాట కూడా చాలా సందర్భం చెప్పడం జరిగింది. మల్లన్న బీసీల కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు మల్లన్న వెనకేసుకొచ్చిన కూడా మేమే. కానీ ఎప్పుడైతే బీసీ కులగణన సర్వే జరిగిందో ప్రభుత్వం దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా చాలా సూక్ష్మకంగా శాస్త్రీయ పద్ధతిగా చేసినప్పటికీ కూడా अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है। निज़ामाबाद मराकज़ में नौ तश्कील शुदा हल्दी बोर्ड सेक्रेटरी के तौर पर 2017 बैच नागालैंड कैडर आईएएस ओहदेदार एन भवानी श्री को मरकजी हुकूमत ने नामजद किया। जिला निज़ामाबाद में क़याम अमल में लाए गए हल्दी बोर्ड सेक्रेटरी की हैसियत से 2017 बैच नागालैंड कैडर आईएएस ऑफिसर एन भवानी श्री को मरकजी हुकूमत की जानिब से तकर्रुर किया गया। फिलहाल वो मरकजी महकमे तिजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। इन्हें हल्दी बोर्ड के सेक्रेटरी के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। इस ताल्लुक से बरोज़ जुमा को मकतूब जारी किया गया। इनकी आबाई रियासत तमिलनाडु है। इसी वक्त स्पाइस बोर्ड रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर AB रेमाश्री को और स्पाइस बोर्ड के दरमियान सरगर्मियों को मरतूब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला कामारेड्डी के मराकज़ पर वाक़ निज़ाम सागर चौरस्ते पर दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। जिला कामारेड्डी में शौहर व बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े से शौहर ने चाकू से इंतहाई दर्दनाक तरीके से बीवी का गला काट कर कत्ल करते हुए खुद भी इस चाकू से अपने आप को हमला करते हुए इक़दाम खुदकशी करने की कोशिश करने के बायस इसकी हालत तशवीशनाक है। फौत होने वाली बीवी की 48 साला महेश्वरी के तौर पर शनाख्त की गई। शौहर की 60 साला नरसिमलू के तौर पर शनाख्त की गई है।
है। हासिल करता इत्तला के फौरी बाद SI चैतन्य रेड्डी CI चंद्रशेखर रेड्डी जाए मुकाम पर पहुंचते हुए सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करने का इजहार किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनफी अमल में लाई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनफी अमल में लाते हुए हॉस्पिटल में तिब्बी अमले का हाजिरी रजिस्टर का मुआयना किया। वो डॉक्टर्स को वक्त की पाबंदी करने की ताकीद की। कदीम इमारत को फौरी तौर पर मरम्मत करते हुए फिर दोबारा दस्तयाब में लाने का इजहार किया। AIMIM पार्टी की 67वीं यौम तासीस के मौके पर नवीपेट मंडल MIM पार्टी के ज़ेर एहतमाम झंडा लहराते हुए जश्न का किया गया इनेकाद। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर मंडल MIM पार्टी कायदीन अब्दुल कादर अरशद कुरैशी के ज़ेर क़यादत MIM की 67वीं यौम तासीस के मद्देनज़र पार्टी का झंडा लहराते हुए पटाखे जात नज़र आतिश करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि गुज़िश्ता 67 सालों से मजहब से बालातर होकर कबाइलियों को सहारा देते हुए इनसे मुतल्लिक़ मसाइल को हल करने के साथ साथ हमारे पार्टी के कायद असदुद्दीन अवैसी हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब होने का इजहार किया और मुल्क में कहीं पर भी होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ सिर्फ MIM पार्टी जदोजहद करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात की हिमायत करने वाली MIM पार्टी को आने वाले दिनों में मजीद मुस्तहकम करते हुए इंतखाबात में फतेह दिलाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी मंडल सदर अब्दुल कादर, टाउन प्रेसिडेंट अरशद कुरैशी, अब्दुल रहमान, अमजद खान, असगर अली, SK ख्वाजा, जुबैर, चांद कुरैशी, अरशद हुसैन व दीगर ने शिरकत की। 67 साल हया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हुआ। अव्वल सदर मरहूम अब्दुल वाहिद अवैसी साहब, उनके बाद उनके फर्जन सालार मिल्लत अवैसी साहब, इसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में हम 67 साल का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हया कर रहे हैं। और इस नईपेट मंडल के अंदर अब्दुल कादर सदर यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि हर गरीब की मजलूम की आवाज़ बुलंद करने के लिए। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मत मुस्लिमा की मतासीस जमात नामसायद हालत में फ़ख्र मिल्लत सालार मिल्लत ने दक्कन के मुसलमानों को एक मरकज़ सियासी तौर पर मुत्तहिद किया। निज़ामाबाद में बाज़ीमन अहिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 67 साल की तकमील की मसरत में मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद फयाज़ुद्दीन के हाथों रस्म परचम कुशाई। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।